Hi guys, agluto tayo tati chicken arroz caldo. Sakto ta panag tutudo tatta nga panawen. So adang arod kanya ti chicken ditoy kan balon-balunan. So palok na nga kung di ito karne. I-boil ko muna for 10 minutes. Then iset aside, then igisa tayo ti luya ken sibuyas. So, dyan na-boil ko nga chicken ha, balon-balunan ken legs na na-set aside in kabel ko dito yan anti ginger tsaka dyan sibuyas. So, igisa tayo nga nalaing na maikat dyan langsina. Habang gigis-gisa, ikabel tayo ti 5 tablespoon na patis pandagdag tanggal ng lansa. Kaya naginahin tayo ti 4 tablespoon na whole black pepper. Then, set aside tayo dahito yung karne pagkagisa. Tapos yung pinaggisaan nga kaldero, ikabilan tayo ti 4 cups of water. Then, pakuluan po natin. So, ada tinagatan ko nga half kilo nga malagkit rice. So, dahito ti kabil ko. So, pag nagburak di danom nga in kabil ko dati dyan ti kaldero, saka tayo ikabil na ito'y half kilo nga malagkit rice. I-mix tayo nga nalaing tatluhan nga dumkat nga igenti kaldero. Tapos no, dandani nga maluto di rice nga malagkit, ikabil tayo di na set aside tatay nga chicken. So paglutlutuan na di chicken, inayon tayo tatlo. Mas imas no maraman nga talaga di sabaw ti arroz caldo tayo. So i-mix tayo na laing tatnuhan nga dumkat ijay anti kaldero jay malagkit rice. No kurang tiraman na gikabil tayo ti chicken broth cubes or ay maysa or duwa. Depende ti panagraman nyo no kahit ti natamnay when no na apgad. So i-mix tayo nga na laing tatno halo nga maigi jay chicken cubes. Paburken tayo nga nalaing mga 10 minutes pa, ihalo-halo tayo nalaing tatno. Mas naramraman dito arroz caldo tayo nga chicken arroz caldo. Tapos ihalo tayo dito kasubha. Tawag ti Tagalog pero dik amo no nya ti Ilocano ti kastoy. Di itap-toppings na ti arroz caldo, lugaw or goto kasi kasubha sa flour. Naramraman nga gamin na ti kastoy nga kasubha or sa flour kasi dati kasubha na nga dito kat ado ti health benefits na. Iso nga kahit kung ihalhalo dito arroz caldo no aglot-luto ak. Basta i-mix tayo na laing tatno maluto nga dagitoy chicken tsaka malagkit rice. Mix tayo nga laing kasi mas na imimas no naluto unay dagitoy ingredients. Then itapping style ito yung onion leeks. Aba ang natuto tatno dagdag raman. Ito arroz caldo tayo. So, ayan. Malapit nang maluto. Ready to serve ang ating arroz caldo. Pero, depende kanya yung gayam. No, kahit yung i-shred the chicken, mabalinmot. Kasi, kaya nga, kung shred the chicken, kasi nagiti ubing mas kaikat da yung buo. So, ayan. Ready to serve na po ang ating chicken arroz caldo. Enjoy eating, guys. Bye! So, ayan guys. Ready to serve. At kain na po tayo. Masarap ang pagkain na arroz caldo pag may noadati
chili garlic ay toppings. Tapos agi kabel tayo ti paminta at kalamansi. Kaso hindi ko na-videohan yung kalamansi na linigay ko. So ayan, kain na po tayo.